Today we are going to see very important and very useful session how to e-file quarterly TDS return 26Q online on new income tax portal. We need to remit TDS amount to government on or before 7th of the next month, and the quarterly return of TDS relating to salary and non-salary cases is to be filed on the next month of each quarter. In this session we are going to e-file quarterly return of TDS 26Q for the first quarter of financial year 21-22 on the new income tax portal. Earlier, on the old income tax portal, we have to digitally sign the FUV zip file, then only we can file the return. Now on the new income tax portal, everything has been changed. Please watch till end without skipping the video. Then only you can understand each and every corner of filing process. After watching the video, please like, share and subscribe my channel. Enable the bell icon, you will get real-time notification when I upload new videos. I am Sabu Joseph. Welcome to SVJ Academy. Hundreds of practical and useful videos relating to income tax, TDS, EPF, ESI, Microsoft Excel and other accounting classes are available in my channel. Kindly watch it and drop your comment. A Facebook group is also available. Kindly join the group. You can share your ideas, doubts on the group. Before going to the e-filing portal, we have to create the FVU file, File Validation Utility. In the File Validation Utility, we can create by using the TDS software, or we can use the RPU which is given by the NSDL. It is free on cost. Through that NSDL RPU, we can create FVU file. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിലെ ക്വാർട്ടർലി TDS 26Q ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ ക്വാർട്ടർലി TDS റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? പഴയ ഇൻകം ടാക്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. We can start with the creation of FVU file. For that, if you are not using any TDS software, go to tinnsdl.com. This is the tinnsdl.com website. On the NSDL website, under service menu, you can see eTDS or eTCS. Open the menu. Here on the right side, we can see eTDS or eTCS RPU. Open that link. Here we can see download RPU version 3.6. This is the latest version of RPU provided by the NSDL. നമ്മൾ TDS സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ tinnsdl.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോവുക. ആ സൈറ്റിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനടിയിൽ നമുക്ക് eTDS or eTCS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാം. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ ഡൗൺലോഡ് RPU വേർഷൻ 3.6 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. இப்போ வந்து குவார்டர்லி TDS ரிட்டர்ன் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட நியூ இ-ஃபைலிங் போர்ட்டலில் எப்படி இ-ஃபைலிங் பண்ணுறது இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபைல் வேலிடேஷன் யூட்டிலிட்டி கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ஃபைல் வேலிடேஷன் யூட்டிலிட்டி தான் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அந்த ஃபைல் வேலிடேஷன் யூட்டிலிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக மார்க்கெட்டில் நிறைய வந்து TDS சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா நமக்கு வந்து FVU கிரியேட் பண்ணலாம். பட் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த FVU கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரிட்டர்ன் ப்ரிப்பரேஷன் யூட்டிலிட்டி RPU ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா TDS சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து 4000 இருந்து 6000 வரைக்கும் விலை இருக்கு. அதுக்காக tinnsdl.com என்ற சைட் இருக்கு. அந்த சைட்டில் வந்து சர்வீஸ் டேப் இருக்கு. அந்த டேபுக்கு கீழே வந்து eTDS eTCS ஒரு லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடும். அந்த பேஜுக்கு ரைட் சைடில் eTDS eTCS RPU இருக்கு. அது கிளிக் பண்ணுங்க. அது கிளிக் பண்ணா அதோட லிங்க் ஓப்பன் ஆயிடும். அங்க வந்து டவுன்லோட் RPU version 3.6 பார்க்கலாம். அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. Now the RPU downloaded. Open the zip file. When we open the zip file, we can see so many Java based files. Here you can see TDS RPU 3.6. നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത RPU zip ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിറയെ ജാവ ബേസ്ഡ് ഫയൽസ് കാണാം. ആ ജാവ ബേസ്ഡ് ഫയലിൽ TDS RPU 3.6 എന്നൊരു ജാവ ഫയൽ ഉണ്ട്. இப்போ வந்து நம்ம RPU zip ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நிறைய ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஜாவா ஃபைலில் TDS RPU 3.6 என்ற ஃபைல் இருக்கு. Open that TDS RPU 3.6. Double click and open it. Now the RPU utility opens. Here select the form number, whether we are going to file 24Q, 26Q, 27Q or 27EQ. Now we are going to file 26Q. So select 26Q. Select type of statements to be prepared.
വെദർ റെഗുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോം നമ്പർ 26Q സെലക്ട് ചെയ്തു. 26Q ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 26Q സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. റെഗുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ, റെഗുലർ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്തത് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണോ. ഇവിടെ നമ്മൾ റെഗുലർ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம இப்போ வந்து 26Q ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண போறேன். ஸோ அதனால நான் வந்து 26Q செலக்ட் பண்ணிருக்கு. கீழே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் அது வந்து ரெகுலரா இல்ல கரெக்ஷனா. ரெகுலரா சொன்னாக்கா நம்ம புதுசா பண்ண போறேன். கரெக்ஷன் சொன்னாக்கா ஏற்கனவே பண்ணிருக்கு, அது வந்து ஏதாவது தப்பு இருந்ததுனால நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெகுலரா புதுசா பண்ண போறேன். ஹியர் open a saved regular file or click to continue. If we have a saved file, we can import that file to here, or we can click to continue. If you click on continue, it will open the RPU. Here we can see three main tabs. One is form, second is challenge, third is annexure, deductee details. So everything we have to fill. All these form we have to fill. So this form means all the data relating to the company. So here we have to select the financial year. I am selecting 21-22. Then select the quarter Q1. The type of the deductor, whether central government, state government, local authority, company, branch, division, body of individual, HUF, firm, whatever it is. Here I am selecting company. After that, here we have to mention the TAN number, PAN number, and here mention the name of the company, branch, division if any, and the address of the company, PIN code, state, mobile number, and here we have to mention the particulars of the responsible person of deducting tax. This is the authorized person of the company. So ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്തു 21-22 സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ക്വാർട്ടർ 1 സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, കമ്പനിയാണോ, പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണോ, പ്രൊപ്രൈറ്ററി കൺസേൺ ആണോ, ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണോ, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടാൻ നമ്പർ, പാൻ നമ്പർ, ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡിഡക്ടർ ഓർ എംപ്ലോയർ, ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നെയിം, അഡ്രസ്, സ്റ്റേറ്റ്, പിൻകോഡ്, ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ നമ്പർ. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടില് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആരാണോ അവരുടെ നെയിം, ഡെസിഗ്നേഷൻ, അഡ്രസ്, പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പിൻകോഡ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ஸோ இது இந்த ஃபார்மில் வந்து கம்பெனியோட மாஸ்டர் டேட்டா எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஃபினான்ஷியல் இயர் செலக்ட் பண்ணுங்க, குவார்டர் செலக்ட் பண்ணுங்க, கம்பெனியோட டேன் நம்பர் போடுங்க, பேன் நம்பரு, கம்பெனியோட நேமு, கம்பெனியோட அட்ரஸ், ஸ்டேட்டு, இமெயில் ID, பின்கோடு, மொபைல் நம்பர் எல்லாமே வந்து details of the particulars of the deductible போடுங்க. particulars of the person responsible for deduction of tax அந்த இடத்துல வந்து அந்த கம்பெனியோட ஆதரைஸ்டு பர்சன் யார் இருக்கோ, மேனேஜிங் பார்ட்னர், டைரக்டர், ப்ரொப்ரைட்டர், whoever may be, அவங்களோட வந்து பேரு, டெசிக்னேஷன், பேன் நம்பர், அவங்களோட அட்ரஸ், ஸ்டேட்டு, பின்கோடு, மொபைல் நம்பர் எல்லாமே போட்டுருங்க. அட் லாஸ்ட் ஹியர் we have to mention has regular statement form 26Q filed earlier period. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മുൻ ക്വാർട്ടറിൽ 26Q ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. യെസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് നമ്പർ കിട്ടും. ആ അക്നോളജ്മെന്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. If we have filed any return for the previous quarter or for the previous quarter of previous year, that acknowledgement number, when we file the return, we will get an acknowledgement. On the acknowledgement, we can see an acknowledgement number. That acknowledgement number should be given here. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது குவார்ட்டரில் இல்லைன்னா முன் வருஷத்து குவார்ட்டரில் TDS ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தா இங்கே எஸ் கொடுங்க. அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டில் ஒரு நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பர் இங்கே டைப் பண்ணுங்க. இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைல் தி ரிட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் டைம், தென் செலக்ட் நோ. ஸோ வி ஆர் டூயிங் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம், வி ஹாவ் நோ quarterly return for the previous period, so there is no information about the earlier statement. Now every time we can't do this process, because when we file the return every quarter, all that time we can't enter these details. Instead, once you update these details, then you can save this data to your system. When we going to file the return on the next time, we can import that data to this form. Then it will be automatically updated with all the relevant field. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു തവണ നമ്മൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക. ഈ ഫയലിനെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുത്ത്
26Q ഫോം മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുക. അടുത്ത തവണ അടുത്ത ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന ഫയൽ കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫോം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കിട്ടും. ஸோ எவ்ரி டைம் இது ஃபில் பண்ண தேவையில்லை. ஒன் டைம் நீங்கள் இது ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேவ்னு ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த ஃபார்ம் சேவ் பண்ணல, ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சிருங்க. ஃபார்ம் 26Q மாஸ்டர் டேட்டா அப்படி சொல்லி சேவ் பண்ணி வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் குவார்டர்ல ரிட்டர்ன் நீங்க ஃபைல் பண்ண போகும்போது RPO ஓபன் பண்ணுங்க. இங்க ஓப்பன் கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்க. அது இந்த யூட்டிலிட்டிக்கு இம்போர்ட் ஆயிடும். ஸோ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில் ஆயிடும். நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு import the saved file. So click on open, select the saved file. See now file opened successfully. Now all the data will be loaded to the utility. The only thing we have to remember, when we import the saved master data to this form, the financial year may be as per the saved data. So here we have to select the assessment year. Here I am selecting 21-22 assessment year. Then select the quarter. Now we can see only the one quarter. Then the TAN number, PAN number, name of the company, address, everything will be automatically filled. And here we have to give the acknowledgement number of the previous return. Now the master data is completed. இப்போ நம்ம master data complete பண்ணியாச்சு. ஏற்கனவே சேவ் பண்ண form data import பண்ணியாச்சு. So every time உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ master data വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കാം. ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദിസ് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ, go to the challan. Click on challan. Here we want to create how many challans we have, that much challan we have to create. So for creating the challan, you can go through your software or you have any Excel file, we can go through that. Here I have my own TDS utility. From this utility you can calculate the TDS as and when we got a bill or going to make the payment of the bill. And also by using this utility you can remit the monthly TDS to the government very easily. And finally you can use this utility for creating the data to the RPU. So this is the pro version of the utility. If you want this utility, you can drop your comments along with your email ID. I will share to you. ഇതൊരു എക്സൽ ബേസ്ഡ് TDS യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്. ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മുഖേനയാണ് ഞാൻ TDS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മന്ത്ലി TDS റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി FUV ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ RPUലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ എക്സൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ്. இது ஒரு எக்ஸல் யூட்டிலிட்டி. இந்த எக்ஸல் யூட்டிலிட்டி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு TDS கால்குலேட் பண்ணலாம், மந்த்லி TDS ரெமிட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி RPU ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தேவை இருக்கிற டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். For that I have given the database of RPU. From here you can easily copy and paste the data to the RPU. So here also you can select the company, the financial year, form name, quarter. Now we are going to file the quarterly return of Q1 for the financial year 21-22. So select the quarter, select the form. When we select this form and quarter, we can see the details of the challan. So the first step of filling the RPU will be create the challan. After creating the challan, bifurcate that challan to the different deductees. So here you can select the first challan, only one deductee showing here. So from here you can add a new row, then give the challan details. After giving the challan details, go to annexure deductee details, click on insert row. You can see that challan we inserted now. Against that challan, how many deductees we want to add. The utility you can get how many deductees to that challan, only one deductee. So you can add one deductee to that challan. The deductee details should be here. Everything you can copy and paste to the utility without much effort. In this way I have completed this challan details, 12 challans and 19 deductee details. Now we completed the RPU data. After filling the challan and annexure deductee details, click on create file. Now it is asking the challan input file name with path. This is the CSI file which we can download it from the ALTAS. That means we are remitting the amount to the government every month. Challan and amount we already remitted to the government should be matched with the data given in this RPU. So now we have to download the CSI file. For downloading the CSI file, go to
the last tab, other services of TIN. Here you can see so many menus and challan status enquiry. Click on that one. It will go to the alt task challan status enquiry. Here for taxpayers, SIN based view and TAN based view. We can view and import the file using TAN based view. So click on TAN based view. Here give the TAN number of the company. Then select the beginning of the quarter, months and financial year, and the end month of the quarter, month and financial year. Suppose here we are going to file the quarterly return of Q1 for the financial year 21-22. So the Q1 month start from the April 1st. So select one here, April 2021. The quarter ending on 30th June 2021. So 30th June 2021. After giving the TAN number and the from dates and to dates, give the captcha. Then this download challan file will be activated. Now the CSV file downloaded. After downloading this CSV file, again go to the form or challan or annexure details. Everywhere we can see the create file menu. Click on create file. Here challan input file name with path. Click on browse. Here we have to add the CSV file we downloaded now. So select that downloaded CSV file. After selecting the CSV file, error or upload and statistics of report file path. Here we have to assign a file, folder and path for creating the FUV files, and also if any error happen, that error is to be saved. For that we have to select one folder. Click on browse. Any folder you can select. Here I am selecting one more folder. Now you can see after selecting these two paths, the validate button activated. Click on validate button. If any error happen, it will show the error, and if the file is successfully validated, it will show successfully validated, and the FPV files and all other things will be created in our folder. So click on validate. File validated successfully with the path. Now the file created with the given folder. Click on OK. Now see the FVU file created, and also you can see the 27A. If you are filing the quarter return through TIN Facilitation Center, we have to give this 27A signs to them. So if we are doing from our office, there is no need to sign and keeping this 27A. Now we created the FU file. The files are ready for e-filing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ e-file ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ RPU മുഖേന FVU ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് കാണാം. 27Aയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം. എല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. TIN ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ TDS റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ 27A പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവിൽ FUV ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവിന്റെ കൂടെ ഈ 27A നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ TIN ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. இப்போ எல்லாமே வந்து FUV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நம்ம RPUல இருந்து இப்போ வந்து RPU மூலமா நம்ம FVU ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே வந்து கரெக்டா வந்திருக்கு வித்தவுட் எனி எரர். இந்த 27A வந்து நீங்க TIN ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டரில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண போகிறதா சைன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இல்லை நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்தால் பண்ணுறது மாதிரி இருந்தால் எதுவுமே தேவையில்லை. Now go to the income tax portal. On the income tax portal, click on login. Here we want to log into the income tax portal using the TAN number, not PAN number. So for enabling the TAN based login, we have to register the TAN to the income tax portal. How we can register the TAN number to the income tax portal? Already I have shared a video. Kindly go through that video. You can register your company's TAN number to the income tax portal. If the TAN number is registered with the income tax portal, then only we can file our quarterly TDS return, Form 15G, Form 15H, or any other forms through online from our office. So first we have to register our TAN number on the income tax portal. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ നമ്മുടെ ടാൻ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിന് മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടാൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ കൂടെ ക്വാർട്ടർലി TDS, ഫോം 15G, ഫോം 15H അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമുകൾ ഈ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏற்கனவே ഞാൻ வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு. இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் டான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி. இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் டான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதா நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டல் வந்து TDS ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறது, ஃபார்ம் 15G ஃபைல் பண்ணுறது, ஃபார்ம் 15H ஃபைல் பண்ணுறது, இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது, இதெல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள்.
உங்களோட கம்பெனியோட டேன் நம்பர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் உங்களோட ஆஃபீஸில் இருந்து பண்ணலாம், எங்கேயுமே போக தேவையில்லை. Now give the TAN number and log into the portal. Now we log into the income tax portal using the TAN number. இப்போ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ ടാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തു. இப்போ வந்து நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் போர்ட்டலில் டான் நம்பர் யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கலாம் TDS. We can see so many menus. On the e-file menu, we can see income tax forms. Select income tax forms. Now we can see file income tax forms. ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് നിറയെ മെനൂസ് കാണാം. e-file എന്ന മെനുവിൽ മൗസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഫോം എന്ന് കാണാം. ഇൻകം ടാക്സ് ഫോമിൽ മൗസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഫോംസ് കാണാം. அது கிளிக் ചെയ്യുക. இன்கம் டாக்ஸ் போர்ட்டலில் லாகின் பண்ணியாச்சு. அந்த இ-ஃபைல் என்ற மெனுவில் உங்களை மவுசர் பண்ணுங்க. இன்கம் டாக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படி ஓப்பன் ஆகும். இன்கம் டாக்ஸ் ஃபார்ம்ஸுக்கு மேலே மவுசர் பண்ணால் ஃபைல் இன்கம் டாக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம். அது கிளிக் பண்ணுங்க, உள்ள போங்க. Now we are inside the forms. Here we can see the form 15G and 15H options. This is recently filed. And here on the other source of income tab, we can see all the forms. Form 15G, 15H and all other forms. On the end of the form, you can see deduction of tax at the source. Form TDS, quarterly TDS, TCS return 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ. Click on file now. TDS, TCS return. Let's get started. Here, select the form name. Now we are going to file the 26Q. So select 26Q other than salary. Then select the financial year. Then select the quarter. The upload type, regular or correction. Upload TDS zip file. Here we want to attach the FUV zip file which we created now using the RPU. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ക്വാർട്ടർ, അപ്ലോഡ് ടൈപ്പ് റെഗുലർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത FVU ഫയൽ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ வந்து ഫോം സെലക്ട് பண்ணுறது ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ക്വാർട്ടർ, റെഗുലർ, സിപ്പ് ഫയൽ അറ്റാച്ച് பண்ணுங்க. So click on attach file. Now the zip file attached. Click on proceed to e-verify. Are you sure want to proceed to e-verify? Yes. E-verification. How do you want to e-verify? Here so many options given. We can e-verify through OTP, through DSC, through bank account, through Demat account, or we already have an EVC, electronic verification code. You can use that one. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഏതാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ രീതി, OTP, DSC, த்ரூ டிமேட் அக்கௌண்ட் செலக்ட் செய்ய. இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வெரிஃபிகேஷனுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஒன்றே வந்து ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணலாம். மொபைலில் OTP, ஆதார் பேஸ்டு OTP வந்துடும், அதை செலக்ட் பண்ணலாம். இல்லை நான் டிஎஸ்சி இருந்தால் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருந்தால் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் போடலாம். இல்லை த்ரூ பேங்க் அக்கௌண்ட் பண்ணால் பேங்க் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம், டிமேட் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம். ஏற்கனவே ஏதாவது EVC உங்களுக்கு இருந்தால் அதோட யூஸ் பண்ணலாம். ஹியர் ஐ ஆம் செலக்டிங் I would like to verify using digital signature certificate, DSC. Click on that one. Now click on continue. Attach DSC for PAN of the authorized person. Select the checkbox. Click on continue. From here we have to select the DSC, the certificate and the DSC pin. Then click on side. Are you sure you want to submit form TDS or TCS return? But TDS return അല്ലെങ്കിൽ TCS return submit ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? TDS or TCS return submit பண்ணமா வேண்டாமா? We want to submit. So click on yes. Now upload TDS or TCS return submitted successfully. നമ്മൾ successfully submit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Successfully submit பண்ணியாச்சு. Transaction ID we can see here, acknowledgement number and also an email confirming the submission of the TDS return, send it to the registered email ID. Now we can download the form. Let's open the form. This is the acknowledgement receipt of income tax form. Here we can see all the information and this is the acknowledgement number. On the next time we have to use this acknowledgement number as the reference number of the previous quarter. So no need to go to facilitation center. You can do the e-filing from your office itself. So go to my channel. You can get all the practical videos, how to file income tax, how to register TAN number on the income tax portal, how to download form 16 or 16A, how to digitally sign the form and all practical sessions of EPF, ESI, everything you can study from my channel. So kindly like and share my channel to your friends and colleagues. They also can study. So don't forget to subscribe my channel. Subscribe now. You will get so many important videos. Only the practical videos I am uploading.
You can watch the video, you can do it yourself. So please subscribe and stay on connect with me. The next video will be how to file quarterly TDS return 24Q. 24Q എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടലിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 24Q എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കണ്ട. നിറയെ പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് வந்து ചാനൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ കൈൻഡ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ and like my channel. You will get so many practical videos, not theoretical videos. Everything is practical only. We can meet on next video, how to file quarterly return of TDS 24Q. Till then, bye.